بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. بسم الله أما أسرع سنين ستي مسألة غنو سورة الانفطار الرحمن أسميهنا كتاب ونتي قرن سورة الانفطار كجيره أنك الرحيم أسميك هنا كلا كلا بتقولوا أنا رجود لمهم كبارك سورة الانفطار نعم إذا على أتمنى من السماء سنغبا بري انفطرت no mana yereke ka mumu ka fajroka wa idha ala kutmana mina alkawakibu lulu berajere intasharati nuru berajere nyom plaka chalo sangro kono wa idha ala kutmana mina albihar baju kere berajere fujirat lulu chira ka tunyo na ka kemba kere ye wa idha ala kutmana mina alqubur kaburu kere be posirat lo korna yoro kera ko kanaye alimati wala idonia bege na musum ni go kere be donia ke otondo ma abefendo kadamat ayenya blake baramuna wa akharati anaye ya karuke muna ya ko be ala kange makalai suratul infitar akafi sanatiya fi sanatiya amrana ala kala sallallahu alaihi wa sallam ko ala kira yare ba fara qala man qara'aha kun muwami ka suratul infitar ka ay suratul infitar muwami ka aqahu Allah ala ta'ala bi tilka surayn kalama min al ajri barajina bi adadi kulli qabru kirina bela jere jasida hasanatan bimana kaburu be jeng kono we ma miliyari yigai ko kere be jatida ala be baraji sebe iye be tola wa bi adadi kulli qatratin ani sanji kile o kile lobina makoro ni sanji ton o kile duguru ala taala be baraji sebe iyo la fara qatratin mi'ata hasanatin baraji kebe ni sanji be pina a tongo a kise fitin fe tontonna o be jati baraji kebe ni kalamba tola wa aslaha Allah ala ta'ala bin jeli ke faratuni kadan bela jere ga sha'nahu atira mo ka qula yawmal qiyamati la harajud iga kungo be no e lahara jodo abika la ya dilakanye sura bi ka ko la lahara oye avoka chimai otmana o ko baba saba forala kaburu kirengere be jedda baraji be sebe yo be la ni yakara sayi kise kirero kire be jigi baraji keme be sebe ye o kirengere be la jere jedda la ye sura inka otmana lahara jodo sura yin be ke sababu ye ki ka koutla intervention bake la ka do ala ko sura yin ko bayi aywa anan me yoro wala ka yira ka foko niya kala sanji jito sambe bila wati na sambe jila wati niya kala wati kono o fara na faka fisa ko so be precision do na o yoro la
o sanyi kisɛ min bɛ binna o bɛɛ jɛta bɛ sɛbɛn ka di kɛmɛ kɛmɛ ye o y'a ye n'i y'a kalan san natɔ précision bɛ yɔrɔ wɛrɛ o tuma na mais ni hadisa in na précision tɛ yen o la ko n'i y'a kalan dɔrɔn san natɔ don san natɔ tɛ o ma détail ma diya o détail dilen bɛ yɔrɔ wɛrɛ o tuma na ni san bɛ nana dɔrɔn i bɛ jija ka sura in dusu o ni san bɛ commencer ka bɛn dɔrɔn iza sama'u fatarat wa iza al-kawakibu intasarat wa iza al-biharu fujirat fo ka taa sa i b'a kalan dɔrɔn quelques minutes a dɔ la yɛrɛ a tɛ minute yɛrɛ bɔ minute kelen kɔnɔ o y'a sɔrɔ i tilara yen seconde o tuma na o sanji kisɛ fɛn o fɛn binna baraji kɛmɛ kɛmɛ bɛ sɛbɛn o mɔgɔ t'o sanji dan kisɛ dilan dɔn miliyari banbali ye tuguni an abi abdullahi alayhi salam a nana imamu Ja'far Sadiq alayhi salam ma ko kala fana bɛ dɔ fɔra nin sura in ta fisamatiya kan man a ko mɔgɔ mɔgɔ kala a hatayi suratayi ko ni mɔgɔ min ka nin sura fila in kalan sura fila juma n'o ye idha sama'u fatarat ani idha sama'u shaqqat imam Ja'far Sadiq ko mɔgɔ min ka nin sura fila in kalan wa ja'alahuma a y'o sura fila in kɛ nusba aynay anya ka damutana ye fi salatihi al-fariida ka seli kɔnɔ min ye farida ye wa nafila n'a ka nafila c'est-à-dire i ka nafila seli o ka nafila seli i bɛ to ka nin sura fila in kalan ani i ka farida seli i bɛ to ka sura fila in kalan c'est-à-dire i bɛ to ka kalan ka caya de tuma bɛɛ a ka di i ye tuma bɛɛ i ka faridaw kɔnɔ ka to ka nin sura fila in kalan a ko ni maa min kɛra ten ayiwa nafila ye farida seli o kɔnɔ na ni nin sura fila ye lam yahjubuhu min Allahi hajibun ko hijabu tɛ don i ni Ala cɛ foyi ti i bali n'i tɛ kɛ Ala ka maa ɲumanw don a bɛ hijabu bɛɛ tigɛ fɛn o fɛn bɛ kɛ sababu ye ka kow yɔrɔ ma jɛ Ala ma ka kow ɲɛma dogo i tɛ yɛngɛ kow kan nin sura b'o bɛɛ bali ka bɔ yen o tuma ni hijabu ma don i ni Ala cɛ dɔrɔn i bɛ yɛngɛ kow kan de yetaw ye ala ka faamuya ko ɲuman d'a ma o tuma na lam yahjubuhu min Allahi hajibun ko kuma ɲani fɛn foyi tɛ se ka don i ni Ala cɛ wa lam yahjuzuhu min Allahi hajizun bari fɛn foyi t'a bari c'est-à-dire k'a fɔ ko dɔ bɛ kɛ ko dɔ ye ka don i ni Ala cɛ k'i bari ou bien ka kɛ hijabu dɔ ye k'i dibi dɔ don i ni Ala cɛ o tɛ yen wa lam yazal a tigilamɔgɔ tɛ wuli fewu a bɛ yanzuru Allahu Alahu Ta'ala bɛ filɛli kɛ ilayhi ka taa ma Ala ka filɛli tun ye hinɛ filɛli ye kɔrɔ de kɔ ko Alahu Ta'ala b'a kɔrɔsi Ala b'a filɛ filɛli min ko don Ala b'a kɔrɔsi Ala b'a janto a la n'a ka hɛrɛ n'a ka hinɛ ye cogo bɛɛ lajɛlen hatta furudolo yafuruga fo a ka taga labɛn hisabi nasi ka bɔ maaw ka kiti tigɛli ma c'est-à-dire fo ka taa lahara kiti tigɛ k'a ban pewu Ala bɛ ka hinɛ ni hɛrɛ dama de kɛ ale cɛ in kan n'o ye sura in kalanbaga ye maa o maa kɛra kalanbaga ye Alahu Ta'ala bɛ hɛrɛw jigin kan o tuma na i ni tɔɔrɔya ban o la k'a lasurunya o ye sura ka fisamatiya min dira n'an bɔra yen suratul infitar ni ye sura ye an bɔra suratu takwiri de la suratu takwiri do n'o ye idha shamsu kuwirat a kumana lahara ka jɔli de kan fo kɛra y'a yira ko min ye si kɛ teriya ka bila ale kira kun na a k'o de ye idha shamsu kuwirat ka fara suratɔw min ko fara o tuma na o suratu takwiri o ye lahara jɔli kofɔ ka se kofɔ yɔrɔ min na a bɛ maa si kɛ mana gafew ka yɛrɛkɛrɛ ka adamadenw tigɛ i ka kɛwale bɛɛ lajɛlen i b'a ye don min wa idha suhufu nushirat i ye misikala zarati fɛn o fɛn i y'a kɛ diɲɛ kɔnɔ n'i ɲɛ dala ka don min foyi ma to yen n'a tɛ yiri o ye kabako don ye e yɛrɛ a bari kojugu i la fo i b'a fɔ ko ma li hadha alkitabi la yughadiru saghiratan wala kabira illa ahsaha
ko ni mu kawa ko kafe fui ma toyi na ma sere ala ka fa ko ma da fe mu te ke nyon kan fe olu ke la nyon ka waraw wa idal wuhush hushirat ko jara ba nyona ko da ba na baate ale no olu be ke tirima yo do ja sumale ne be ko ni ka men ko inti si yo ke lara jodo nyemere be basa ba ko awe ni ya men ko ande ke nyon ka we ama wusude fe mi bi blala kuite ni yeni o be tunima awe laharai wa idal biharu sujjirat jide be tasman fo ni ji yere benena do ko matura nya jugu ka baw be fa ni baw fara odmana tabe minara akara jigi tigay ika nyarama ya ko mbe foro ba fede jaji ne be ko mbe ni fe asma ne bi ko ji ne be ni ji bana ni ji bokajiya bana ka ji meno odmana jigi tigay sorola odmana i jigi la me fe ka wo jigi tigay ka ba be ma wale taqatta'at bihim al-asbab nilla be jo sababu be tige alba do be nyon so sababu da sababu be tige ko so bate den lontu de rete baro balima ya bana sababu mi ma to be balima ya tama o be tige ko be tura nya juka we jigi tige do dai wa idha jibalu suyirat mi umanga ka wa joro ka ko no joro ka urule nyora fengiyente wa idha al-isharu utilat abeti daba mi ni odu te bonyongoro odu bora nyongoro mi umanga ke nyonka odu kera nyonka kara ka bakoy mala sunu ya buruma de yenante kumata yo wa idha al-maw'udatu su'ilat adabadi ya taabulu la denyeran te kuma ni yolu kuma toy aywa koro de ko kotu la nya juwa bara sorola wala ka ala sunya te dia bodala ala ko ni mbara ni kala dum alimat nafsun ma ahadarat wet mana surani mana la haraka ko sobe kuma yere bena jere sugu be dola kuma yante mana wala daw ka tuwa wet mana kum lahara kuma u de nya fola suratul takwin ko sura qura mi mena damna noye iza sama'un fatarati suratul fitari ale fara yo système l'état pour que insijamu kana tiga sura ni nyomoje c'est-à-dire sura metani la da munye il ka ko kuma do la don ka ti chum kuma do gore ka so relation shito ni nyomoje kuma betu mo ko mais ando la sulit marena c'est-à-dire ki to ministre ya kuma la kasinga ta kuma avion gorika c'est mo be tunu kuma kono c'est wotmala ni be bo kuma la ibe tana I don ni wotmala ni kuma gora be nyon soro sami ka ko o system ta wole har wajuri kala o ka system na wole be ni be sujet de la relation ba ni sujet de wala ni be fe ka dola fuika o liaison yini o be nyon soro ni liaison mi ni mo soro do ni twa ka te dron kuma be nyang ma o mais liaison bo ni nyon che dron iba ya beteme mala sunya buruma eda woyola imai abena abwala lahara kuma la yanfe abena do suratul fitar ta kuma la akalla kuma ta tuju ako idha sama'un fatarat idha shamsu kuwirat le tume faraka lahara jori kuma wo kuma ananata lahara kuma kelenka idha sama'un fatarat hey ko arba do an ya to de ni sangaba mana yereke domi ka wa joroka oh ko ko doy sama'u abele samawatu belo sama'u la bela jana alif lam bara jinsiyali iza sama'u turabna ni sangaba bela jere sama'u la mume il fatarat no yereke la saya beba jorobla sangaba ka mumuri ka yereke ni organisation be alliance no union bla mure be ke wo do to
n'o kɛra ala ko alimat nafsun ni ko kelen bɛɛ lajɛlen bɛ dɔnniya kɛ o don tɔgɔ ni sangaba y'a jɔyɔrɔ bila ka ɲagami ni b'a dɔn k'a fɔ ko ja sangaba dabɔra ko dɔ de kama o tuma na n'a ɲagamina dɔn i bɛ a dabɔra ko min kama i ɲɛ bɛ la kan o don i b'a dɔn lɔnniya min ko don fana a kɛra k'i kɔnɔ komi lɔnniya fitinin dɔw bɛ misaliya bolo ma n'o k'i ɲininka ko i ka muso furu i bɛ se k'a fɔ ko i ka muso furu tan ni san na i bɛ se hakili yɛrɛ bɛ to a san tɔgɔ la dɔw hakili de to a ka muso furu san na ye mɛ a kɔni b'a dɔn k'ale ka muso furu n'i ka ɲininka ko i ka muso furu i ka muso furu mɛ san in joro a b'a kun cɛ a tɛ bɔ n'o ye mais ça veut dire que l'homme d'obé parce que a b'a kalama k'ale ka muso furu o na mais précision tɛ yen ka a san da dɔn dɔ bɛ yen ale b'a dɔn k'a ka muso furu a b'a san dɔn mais n'i ka ɲininka ko kalo jumɛn de la kalo tunna lɔnniya min b'o deuxième personne bolo o tɛ premier ta in bolo ale ka san dɔn a b'a ka muso furu kalama a b'a san dɔn a kalo de tunna ma dɔ fana b'a ta kalo dɔn a b'a san dɔn a b'a bɛɛ la mais n'i ka ɲininka ko don jumɛn don a don kɔni tunna ma a don tɔgɔ tunna ma dɔ fana b'a ta san n'a kalo n'a don bɛɛ dɔn n'i ka ɲininka ko furu sirila heure jumɛn a b'a heure tɔgɔ f'i ye c'est à dire précision bɛ ɲɔgɔn ye mais ninnu bɛɛ bɛ fɔ ko lɔnnikɛla dɛ alimat nafsun ni bɛ bɔ kow kalama mais a bɛ bɔ a kalama cogo di a bɛ fɛ k'o de ɲɛfɔ parce que dɔɔni bɛ yen min b'a kalama k'ale ka muso furu mais a hakili t'a san n'a kalo n'a don na karamɔgɔkɛ e ni min b'a ta san n'a kalo n'a don n'a heure dɔn a tɛ ɲɔgɔn ka sara la dɛ a lɔnniya tɛ sugu kelen ye dɔw yɛrɛ dalen tɛ ka heure f'u ye dɛ maa min k'ale ka furu siri min ye kutuba kalan min ye duwawu kɛ a don tɔgɔ la mun kɛra sere ye a hakili b'a bɛɛ la précision dɔ wɛrɛ b'ale fana bolo ka tɛmɛ tɔw ta kan parce que dɔ bɛ a b'a ta heure bɛɛ dɔn mais jɔn de ka kutuba yɛrɛ o tun d'a ma walama jɔn de ka fatiya ta fatiya jɔn de taara kɛnɛ tɔgɔ kan a hakili tɛ nin détail si la mais ni lahara jɔra i bɛ bɛɛ détail fɔ bilahi fatiya da min tɛ ka furu siri kɛnɛ kan i ye ɲɛmɔgɔ muso fo siɲɛ da min na lahara i b'a bɛɛ fɔ Allahu akbar alimat nafsun n'a fɔra ko n'i kun b'a dɔn a ka fɛn min kɛ alimat nafsun ma qaddamat wa akhara ko ni bɛ bɔ a ka kɛta bɛɛ kalama ni yɔrɔnin nin aya caman bɛ kuranɛ kɔnɔ a bɛ kuma ko lahara jɔra an bɛ bɔ an ka kow kalama ni ta nin a précision fanga ka bon n'olu bɛɛ ye parce que a kuranɛ kɔnɔ b'a fɔ ko yawma yatazakkaru al-insan ma sa'a ko mɔgɔ ni lahara mana jɔ dɔrɔn ko yatazakkaru al-insan ma sa'a a b'a ye min bɛ kɛ a b'a hakili bɛ ja la précision t'o yɔrɔ la nin ta nin ye précision ye ma qaddamat wa akharat a b'a lɔn mais a bɛ jumɛn de lɔn a b'a bɛɛ détail lɔn ka bɔ ɲɔgɔn na wa a ye min fɔ ni nisɔndiya ye a ye min fɔ ni dusukasi ye a y'a bolo sama fitinin a bɛ nin misɛn bɛɛ lɔn o lɔnniya bunda de bɛ yan o kosɔn ale précision ni tɔw ta tɛ kelen ye n'o tɛ ko yawma aya wɛrɛ bɛ yen ko balil insan ala nafsihi basira walaw alqa ma'azirahu ko lahara kɛ bɛɛ b'a dɔn i yɛrɛ ye min ye i yɛrɛ b'i yɛrɛ dɔn ni bɛɛ ye mais o lɔnniya tɛ se nin fɛ yan olu bɛɛ lajɛlen na précision tɛ yen ni aya de bɛ précision dan ye k'a fɔ ko lahara i ka misɛnmisɛn o misɛnnin tɛmɛna kan diɲɛ kɔrɔ yan ko i yɛrɛ bɛna bɛɛ dɔn o y'a ye sangama ma yɛrɛkɛ de ma ni sangama yɛrɛkɛ i b'a bɛɛ détail dɔn un à un k'a lɔn globalement tɛ kelen ye ko mɔgɔ b'a dɔn ko ne kɔni furula o mais a ma bɔ a ka furu heure ninnu n'a ko n'a a hakili t'a si la o lɔnniya sugu tɛ dɛ min b'a ta misɛnmisɛn bɛɛ lɔn o lɔnniya sugu de bɛ yen lahara n'an b'a fɔ o ma ko al-ilmu tafsili fasola al-ilmu tafsili lɔnniya min n'a faranfasiyalen don i m'a mɛn ko yawmal fasli o ma adraka ma yawmal fasli ah oui o de faranfasiyali don o ilmu don
ka ko bonyo na pe fuite do wema yi mise fe ko fege hali yi nya kun ka mi fle yi nya woro ki ka mi fle ibi boa lahare ba be do pe mais il va donc ko do be ha die kono ke ni ko gona mo ko na hakiri be wure abe nyina be ko jama ko ka ye na gona don ke e hakiri be boa be ko ye mi o mi durusi abe tuni ma obi yin ga yere fi bege meni na gona ka timo ko ni kan ke abe be na present wu ha we la tale bandai we de ko gwani bi hakiri nyama mi ke ni gba go jugu di hakiri be jiga bela we are dying c'est dire la ko die ko contraire ala ko sanga ma yere kere no te bi kam mese ba be karam wa idha la ko tumana ka waki bululu intasarat ano du frère fushila ka bo nyon kono ka chalo sanga ba kono intasarat fushi ay fo ko nay a fara tiget ya ka bibi intasara ya lafzu luga wi arabu kan yere original la ni akara ko mu mo be lolu be juru kere be ka na hata ni juru tiget la voilà a misala familial intelima kara ko terrain mi mo be don terrain be buri mo ni mo do na kasira e ba atugutu be nyona yoro mo mo tugutu na nyona na fushi la ka bo nyona ka to bolla e ba e we be dai ni be yere ke kata bebe bi ata bi yoro la o fushi ka bo nyona ko o ma intisalu de we kala ko joro ko fushi la ka bo nyona et puis mi tun noro be nyona do te nye ka fo dogo nulu fushi la ka bo nyona ko ite nye ka fo mi ko no fushi la ka bi bo ere fra mi fra dule bere fra la ere fra fushi la ka bo bo utma na fushi la ka bo nyo sanga be ni ba yira kwa ni scientifiquement ke ni ayata ba yira ko dani bela jere sugoro ne lo nyo na fonyo jiwo mogo yiriwo lolo cleo an sugoro ne be nyo na comme joroko ame kanka organisation kere ne ke supara tleka abela jere organisation kere ba do ke la kata joroko akomo pioni fon dobe do ni do samara do abe do resama ya fe utma wenyo sama utma organisation bakere ni ala ko ni lara jora ke ko organisation banike abina fushika wonyo nguru utma na we ko be turaja jugu kasa shita kasra sorotu ni utma na ninya mini kala ka ba barani mana bebe ta kun fe utma na idha wa idha kawakib tumana bila lolo planet de kolona kawakib